হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন সবাই। তো আমার গানটা কি ভাই এতটাই খারাপ হয় যে আপনাদের একটা লাইক একটা কমেন্টের পর্যন্ত ডিজার্ভ করি না। দেখা যায় যে ভিডিও ছাড়লে একটা লাইক কমেন্ট কোনো কিছুই করে না ভাই। লাস্ট পর্যন্ত শুনে না একটা লাইক কমেন্ট করে দিবেন, এইটুকু আবদার থাকে, দয়া করে। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़